pozdrav, dobrodošli na moj kanal Amel Beširević Bih. U ovom videu imamo avanturu sa motorom, nadam se da ćete uživati. Prije nego što je postojala cesta, prije nego što je Bradina imala ime, ove planine su već bile ovdje. Granica između onog što nosimo u sebi i onoga što ostavljamo dole, dok se penjemo, riječi postaju nepotrebne. Ostaju samo koraci, dah i prostor koji se širi pred nama. Stećci ne govore, ali pamte. Planina ne objašnjava, ona samo dopušta da prođeš. Ovo nije putopis, ovo je prolazak preko planine. Prelijepog momka, kapetan Teo, ja sam ga zapamtio po punci. Pa ovo nije njegov kraj ovdje, ali Naišli smo na tebe, drago nam je da smo malo popričali, evo nešto malo i snimili. I ja pozivam Suraju koja gleda ovaj video, ne morate se pretplatiti, nećete ništa plaćati. Zapratite ovog momka, zapratite njegov kanal, vidjet ćete mnogo lijepih videa širom naše Bosne i Hercegovine, planina, rijeka, uživanja. Možete svašta nešto i naučiti. Ima autentične priče ljudi koji su živjeli i dan danas žive u tim predjelima. Zato zapratite ga. Hvala. Bradina je planinsko selo, smješteno na južnim obroncima Ivan planine, prirodne i klimatske granice između Bosne i Hercegovine. I čitav život, kada god sam išao na more, gledao sam onu gore planinu i kontao joj kako je gore sada dobro. I nikada nisam znao kako se zove ta planina. Znači tačno se sada nalazim na Bradini. Ovaj vrh se zove Lisin. To je najveći vrh planine Bitovlje. I današnji cilj moje današnje avanture je da se popnemo na taj vrh sa motorom i idemo iza tamo čitavu kompletnu planinu preći do Kreševa. Znači to ćemo danas da vozimo. Dan je fenomenalan. Kod nas je magla tamo Sarajevo, Breza, Ilijaš i sve to, ali ovdje ovaj dio Hercegovine je prelijepo. I penjemo se na ovaj vrh. Bradina pripada području Konjica i nalazi se na važnoj saobraćajnoj vezi između Sarajeva i juga zemlje. Zbog čistog planinskog zraka i svježih ljeta, Bradina je nekada bila omiljeno mjesto za odmor. Selo je razrijeđeno i prostire se uz željezničku prugu i cestu Konjic-Sarajevo. Najviše kuća nalazi se oko željezničke stanice gdje su nekada bile gostionce i osnovna škola. Bradina je posebno vezana za historiju željeznice. Pruga Konjic-Sarajevo građena je krajem 19. stoljeća. Nekada je pravila veliki zavoj i strm uspon iznad sela. Kasnije je izgrađen tunel kroz Ivan planinu, a stara trasa je napuštena. Upravo u to vrijeme izgradnje pruge selo je imalo najviše stanovnika jer su tu živjeli brojni radnici. Kroz Bradinu protječe rijeka Trešnica, snažan potok koji pravi lijep vodopad vidljiv iz voza. Sa Bradine, koja je polazna tačka današnjeg mog putovanja, penjem se prema planini Lisin, koji je najveći vrh planine Bitovlje. I odmah nakon neka 3 do 4 km ugledao se prenj dole.
prelijepi. Ovdje imate nekropolu Stečaka. Sa ove relacije svi većinom planinare. Ovo je početna lokacija za planinarenje na Lisin. I evo pogledajte koliko samo ima ovih stečaka ovdje. Baš je velika ona nekropola. Velika Bradina, ali je lokalni stručni naziv upravo Mašeti. Na lokalitetu Mašeti nalazi se 78 stečaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika koji pripadaju tipu položenih monolita, sanduka i sljemenaka. Njihova brojnost govori da ovo nije bilo malo usamljeno groblje, već nekropola šire zajednice koja u srednjem vijeku živjela na prostoru današnje Bradine i njene okoline. Sa ove lokacije gdje su stečci idete desno ovdje prvi put. Put je sve makadamski. Nakon obilaska stečaka na lokalitetu Mašeti, put nas dalje vodi uz brdo prema planini Lisin. Ova planina se uzdiže iznad Bradine i zajedno sa Ivan planinom čini prirodni okvir ovog kraja. I ovo ugledala se planina gore. Put je jako loš. I evo došao sam. Lisin. Aj, kakav pogled. Fantazija. Nevjerovatno. Lisin nije među najvišim planinama u Bosni i Hercegovini, ali ima posebno gotovo mističnu atmosferu. Već pri samom usponu osjeti se promjena, zrak postaje svježiji, tišina dublja, a pogled sve širi. Ovdje se jasno vidi zašto su ljudi od davnina birali ove visove za kretanja, skrovišta i prolaze. Lisin je planina kontrasta. Njeni obronci su dijelom obrasli borovom i bukovom šumom, dok su viši dijelovi polugoli. I ovo je najveći vrh planine Bitovnje. Znači Lisin se zove. To vam je iznad Bradine, ono brdo, svi što išli za more. Znači kad prođete tunel ovaj na Ivanu što je napravljen, gore ono brdo što se vidi, to vam je Lisin. A ja sada dalje idem kompletnu Bitovnju da istražim do Kreševa. I to vam je ta planina Bitovnja tamo na koju ja sada idem. To vam je iznad Kreševa, tamo se dobro baš vidi Vranica planina. Eno vam tamo Brusnica, Zećija glava, najveći vrh Zec planine, Smiljeva kosa, tačno se vidi taj špic, vidi se ščit, vidi se Tikva, nad Krstac. Kompletan dio se taj vidi. Na ovu stranu planina Čvrsnica, ova u oblacima, preko puta nje vam je, imate moje te sve videe gdje sam obilazio taj teren. Vran planina, ovo vam je Prenj, tačno ona dva špica što se vidi, to je Zelena glava i Otiš. I pogledajte ovu ljepotu. Nevjerovatno.
Vrijeme je idealno. Znači ne može bolje biti. I sa Lisina idem na ove manje vrhove planine Bitovnje. Ona se prostiježe od Ivana pa sve iznad Kreševa. To su vam one livade tamo. Imaju ove rupe na putu prema Bitovnju. Eno, već se vidi planina tamo. Zašto je ovo napravljeno, ne znam. Sigurno da se ne bi šuma krala. Ali vidi se da niko nije prolazio već dugi niz godina ovdje. Sa Lisina krećemo prema Bitovnji. Lisin ostaje iza, Bitovnja se otvara ispred. Idemo dalje. Bitovnja je planina u Bosni i Hercegovini, 10 km sjeverno od Konjica. Prema istoku se nastavlja na Ivan planinu, a prema sjeverozapadu i zapadu na Pogorjelcu i Zec planinu. A prema jugu se spušta se župni, brdoviti teren Hercegovine. Najviši vrh Bitovnje je Lisin, 1742 metra, koji je ponešto izdvojen od središnjeg dijela Bitovnje. Evo pogledajte koje su prednosti na primjer motora. Vidite tamo Lisin, ja sam sada bio na njemu prije 20 minuta. I vidite sada tamo zadnje ono brdo. Znači tamo ću sad otići. To je nevjerovatno. Ali tako brzo se to prođe sve. Sa najvećeg vrha planine Bitovnje, Lisina, vidi se 22 planine. Planina je bogata vodom i mnogobrojnim izvorima. Do visine od 1500 metara ima mješovite i crnogorične šume, a najviši dijelovi su pašnjaci. Na vrhu planine Bitovnje, na Lisinu, upravo zbog njegovog izvanrednog položaja, nalazi se više telekomunikacijskih antena i odašiljača. I evo nas na planini Bitovnji, imao sam čast i zadovoljstvo da sretnem ovog prelijepog momka, kapetan Teo. Ja sam ga zapamtio po punci. Pa ovo nije njegov kraj ovdje, ali morao sam ga snimiti pa da ga ubacim u video. Znači njegov kraj je Bjelašnica, Lukomir, ukoliko ste na tom kraju, posjetite kod njeg, imate dobro pojesti i popiti. Pa evo sad, nek nam par riječi kaže nešto, otkud on ovdje sad i šta to radi na ovoj planini ovdje. Prije svega hvala ti za to, momak. Fino je biti momak, 43 godine, 4 djeci. A šta da ti kažem, mi volimo planinu, volimo
lijep pejzaž. Od Bjelašnice, Treskavice, svi ovi naši lijepi planina, idemo, hodamo, uživamo. Evo, danas smo došli na Bitovinju i sreli smo tebe sasvim slučajno. I drago nam je da smo se sreli, upoznali. Kao što si rekao, mi smo gore Bjelašnica, Umoljani, Lukomir, koji je isto tako atrakcija bosansko-hercegovačka, pogotovo za strance. Kao i svugdje u Bosni i Hercegovini, nema ljepše zemlje. Ljudi, pogledajte samo ovo, znači, evo, kraje septembra, oktobar dolazi, prekosutra najavljuju snijeg na Lukomiru, a vidite sad ovdje vremena, vidite ove ljepote. Meni je drago da ima dosta ljubitelja prirode, planine, ovi naši lijepi livada, rijeka, šuma, da se to obilazi i čuva. Gdje mi reci, je li kraj sezone ove godine? Pa nije još. Mi smo prošle godine u novembru imali sezonu na Lukomiru, sve zavisi do snijega. Ali evo, ja sam malo pobjegao od punice i žene. Pa sam došao s drugom, evo, naišli smo na tebe, drago nam je da smo malo popričali, evo, nešto malo i snimili. I ja, pozivam Suraju, koja gleda ovaj video, ne morate se pretplatiti, nećete ništa plaćati. Zapratite ovog momka, zapratite njegov kanal, vidjet ćete mnogo lijepih videa širom naše Bosne i Hercegovine, planina, rijeka, uživanja. Možete svašta nešto i naučiti. Ima autentične priče ljudi koji su živjeli i dan danas žive u tim predjelima. Zato zapratite ga. Hvala puno. Znači ti danas planinariš sa Toyotom, a ja sa motorom. Tako. Tu smo se našli. Ali je bitno da smo na ovakvoj ljepoti. Jeste, Bitovinja prelijepa, stvarno. Tromeđa, ja kažem, između Hercegovine, Sarajevskog kantona, Srednje Bosne. Tačno, znači, za uživanje. Ovo majke mi. Ali ja pa vam ubrza. Hvala ti puno, sve najbolje. Da se vidimo u Lukomiru ako Bog da. Ako Bog da. Sa planine Bitovnje pružaju se pogledi prema Bradini, dolini Trešnjice, Ivan planini, širijem području Konjica. U vedrim danima osjeti se ono posebno, spoj kontinentalnog i hercegovačkog zraka, baš kao i na Ivan planini. U proljeće i ljeto planina je puna života, dok zimi postaje tiha i teška, često prekrivena snijegom. Od davnina su se preko lisina koristili stari putevi i prolazi koji su povezivali Bradinu sa okolnim selima, posebno sa Repovcima. Tim putevima su se kretali stočari, trgovci, ali i putnici koji su prelazili između planinskih krajeva. Kao i cijeli kraj Bradine, Bitovnja je obavljena legendama i pričama. Smatra se da su ovim šumama i pećinama skrivali hajduci, a narodna predanja često vezuju planinu za borbu, bijeg i slobodu. Blizina srednjovjekovnih stečaka na mešetima govori da je ovaj prostor bio naseljen i korišten još u srednjem vijeku. I evo me na kraju ovih brda. Evo ovako. Znači, iza ovog brda vam dođe Fonjca. Ono vam je planina Brusnica. Ovaj prvi ovdje dio gdje se iz šume kad se izađe, to vam je početak Zec planine, Zečija glava. Gore je Smiljeva kosa, najveći vrh Zec planine, 1870 metara. Tamo vam je Vran kamen, Matorec je gore onaj najveći vrh,
što se vidi, ono vam je Tikva. Ovdje vam se nalazi na Zec planini jezero. I ovo je već dio dole prema prozoru. Znači ovdje sada gdje se ja nalazim mogu se spustiti u prozor za nekih 20 minuta. Gore ona planina, to vam je Vran planina, a ovo preko puta vam je Čvrsnica. I tačno se vidi observatorij na Pločnom, 2228 metara. Ova planina gdje se ja sad nalazim i ona je negdje oko 1800 i nešto metara, ali me je pozitivno iznenadila kako je na lijepoj poziciji, kako je prelijepo na njoj. Put se završio, ali priča ne. Svaka stijena, svaki zavoj na planini Lisin i Bitovnji nosi svoju tajnu. Ako slušaš pažljivo, čuješ i kako pričaju. I možda ćemo se opet vratiti, jer planine ne daju sve odjednom. I za kraj ove avanture zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, ostavite like i napišite komentar. Hvala!